প্রিয় দর্শক, আমি সমতুল নস্কর আর আপনারা দেখছেন নবরূপের সংবাদ। আজকের তাজা খবর, 1 জুলাই সারা দেশের সাথে প্রেমানন্দ মেমোরিয়াল লেপ্রোসি হাসপাতাল মানিকতলায় পালিত হলো ডাক্তার দিবস। এই ডাক্তার দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রোটারিয়ান ডাক্তার সুভাষ সরভার সহ একাধিক রোটারিয়ান। সাথে ছিলেন লায়ন্স ক্লাব দেশপ্রিয় পার্কের পক্ষ থেকে যাবতীয় চিকিৎসা সামগ্রী ও পুষ্টিকর খাবার রোগীদের মধ্যে বিতরণ করেন এবং সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডাক্তার মার্কস মলয় আমরোজ, মানিকতলা প্রেমানন্দ লেপ্রোসি হাসপাতালের পক্ষ থেকে। চলুন দেখে নেওয়া যাক। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित मानिकतल्ला के परमानंद मेमोरियल हॉस्पिटल में वर्ल्ड डॉक्टर्स डे के मौके पर रोटरी क्लब कोलकाता ईस्ट की ओर से एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें परमानंद मेमोरियल अस्पताल में बेहतर कार्य के लिए डॉक्टर देवाशीष बसक, डॉक्टर सैमुअल सिद्धार्थ, डॉक्टर स्वाति एवं अस्पताल के प्रबंधक मार्क मोल्लाई को सम्मानित किया गया। बता दें कि परमानंद मेमोरियल अस्पताल के द्वारा लेप्रोसिस से पीड़ित मरीजों की देखभाल, मेडिसिन, फ्री चेकअप तथा समय समय पर कैंप लगाकर लोगों की फ्री हेल्थ चेकअप किया जाता है। हमारे डॉक्टर को फैसिलिटेट करते हैं इस दिन में, क्योंकि ये जो दिन है वर्ल्ड डॉक्टर्स डे, इसमें डॉक्टर्स लोग सही में एक भगवान की तरह मरीजों की सेवा करते हैं। और हमारे जो लेप्रोसी के डॉक्टर्स हैं उनका तो बोलना, उनका जो अगर हम लोग तारीफ करें तो बहुत ही कम है, क्योंकि কমপ্লিট করেছেন তাদেরকে সার্টিফিকেট দেব। আমাদের লেপ্রোসি মিশন প্রেমানন্দ লেপ্রোসি মিশন হসপিটালে আমাদের এই চ্যানেলে পেতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকন পুশ করে লাইক দিন। নমস্কার।